সমুদ্র থেকে পাওয়া মুক্তোর মালা শোভা বাড়ায়, সেই জলরাশি আজ সংকটে। মঙ্গলবার গ্লাসগোয় ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নে দ্য ইনিশিয়েটিভ ফর দ্য রেজিলিয়েন্ট আইল্যান্ড স্টেটস বা IRIS এর উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্ব নেতাদের সেই মঞ্চ থেকেই পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিতে থাকা ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলির জন্য ভয়াবহতার বিষয়টি তুলে ধরেন। কেন এত বিপর্যয় ঘটছে সেই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর মুখে। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात है, ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आई आपदाएं उनके लिए सचमुच प्रलय का रूप ले सकती है। COP26 সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য 2050 সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনা, অথচ ভারতের ঘোষিত লক্ষ্য ওই সময় থেকে 20 বছর পর নির্ধারণ করা হয়েছে। তারপরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এবারই প্রথমবারের মতো কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনার একটি লক্ষ্যের কথা জানিয়েছে ভারত। কিন্তু জলবায়ু সমস্যা থেকে যে দ্বীপরাষ্ট্রগুলি আর্থিক সংকটের সম্মুখীন সেই বিষয়টিও উঠে আসে। ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऐसे देश टूरिज्म पर बहुत निर्भर हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के चलते टूरिस्ट भी उनके पास आने से घबराते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो सीड्स देश सदियों से नेचर के साथ समन्वय में जीते रहे हैं। वे प्रकृति के स्वाभाविक साइकिल के साथ एडेप्ट करना जानते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। চীন 2060 সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে, আর ইউনাইটেড কিংডম ও ইউরোপের 27টি দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা EU 2050 সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্য নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রার কথা জানিয়েছে। বেশি কার্বন নিঃসরণ হয় এমন দেশের তালিকায় চীন, ব্রিটেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরই ভারতের স্থান। এই জন্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভারতের লক্ষ্যমাত্রা গুরুত্বপূর্ণ। छोटे द्वीप देशों पर मंडरा रहे क्लाइमेट चेंज के खतरे को भांपते हुए भारत ने पैसिफिक आइलैंड और कैरिकॉम देशों के साथ सहयोग के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई। हमने उनके नागरिकों को सोलर तकनीकों में ट्रेन किया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निरंतर योगदान दिया। इस कड़ी में आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं भारत की ओर से एक और नई पहल की घोषणा कर रहा हूं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে চিন্তিত বিশ্ব। এর আগেও রাষ্ট্রনেতারা কার্বন নিঃসরণ কমাতে একাধিক পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন জলবায়ু সংক্রান্ত সম্মেলনে। সেই লক্ষ্য ছোঁয়ার আগেই বিশ্বকে কড়া বার্তা পৌঁছে দেবে না তো প্রকৃতি? প্রশ্নটা উঠছে বারবার। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।